Kuna Mungu tumia matukio fulani ili kukufikisha eneo ambalo usingeweza kufika ukisikia kwa njia yoyote, kwa sababu zozote. Yani hata wewe kuwaza tu usingeweza kuwaza. Mungu tumia matukio kukufikisha eneo usingeweza, na inawezekana utakapofika eneo hilo huenda kuna kitu Mungu anaweza kawa na kufundisha, hasa kama ana kazi fulani na wewe wakati fulani. Kwa sababu sio kila tunachoweza kujifunza kukiona huwa tunajua kinaweza katumika wapi, katumika lini. Ila tu kuna mahali unaweza ukapita ukajua hapa hata ingekuwaje nisingeweza kufika. Jambo la mwisho, Mungu hata kuokoa kutumia watu wenye usahihi wa kila kitu. Watu ambao aina ya imani yao haitakutatiza. Watu ambao uwezo wa akili yao hautakutatiza. Watu ambao mchakato wao wa ukombozi, au mtu ambaye mchakato wake wa ukombozi hautakutatiza. Nikimaanisha mtu ambaye karibu kila hatua atakazokuwa anachukuliwa, hatua anayopiga, anapofika, anayokutana nayo, kila kitu kitakuwa kikikuonyesha, kukwambia kwamba kweli anaweza, kweli ndiye ambaye tulitarajia. Na kwa bahati mbaya nikujulishe kwamba imani, uwezo wa akili, matokeo ya uelekeo wa ukombozi ulioutazamia vya mtu anayeweza kuleta ukombozi huo vinaweza vikakuchanganya mara mbili yake. Yani ukaanza kuona mtu huyu ni kituko na akatokea tu duniani kuongeza ugumu wa mambo duniani. Huo mfano aliwahi kushuka na Musa na wengine wengi. Musa aliposhuka na kwanza kusema nimekuja kuokoa Waisraeli, kwanza Waisraeli wenyewe walimwambia hapana, tunataka kuokolewa lakini wa kutuokoa sio kama wewe. Jamaa kwanza ukiangalia miaka 80, usijui utaanzia wapi, tuache tu. Na baada ya muda alipokwenda kabanzi kwa Farao, walipitia magumu zaidi, mpaka akamwambia Musa, Mungu na atuhukumu kati ya wewe na sisi. Hivi sisi tulikuzuia usipange mipango hii ya kutokoa. Pamoja na mambo mengi yaliyoendelea Musa na Farao na wana wa Israeli, lakini ukweli ni kwamba kwenye maeneo mengi, siku nyingi, wana wa Israeli, wa Misri, na hata walio karibu na Musa, na Musa mwenyewe aliona uwezekano wa kuokoa haupo. Lakini ana Mungu ambaye alimtokea, utapita hapa na pale, hurudi tena kwa Mungu na kusema Mungu, sioni sasa pa kupita, kinachotokea sio kile ambacho uliniahidi, ulinionyesha, hapa napita wapi? Mungu anamwambia hapana, fanya tena jambo moja mbili tatu. Nataka tuelewe, Mungu hataokoa kupitia mtu aliye sahihi kwako kwa 100%. Mungu hataokoa kupitia mtu ambaye au watu ambao imani zao zitaeleweka, yani namna wanavyokokota mambo kuelekea katika ukombozi huo ulioutegemea vinaweza visieleweke, ukaanza kuona hapana, Mungu sio hivyo, ukombozi sio hivyo. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo.